Nakuja kwenu kuwapatia habari kufuatana na zile ambazo zinazotembea kwenye mitandao zinazosema kwamba kijiji cha Angole kimeanguka ndani ya mikono ya waasi wa AFC M23 Twirwaneho MRDP Red Tabara. Mimi ni wenu Orphe Yamone Akamengele, nikiwa kiongozi wa shirika ambalo linalotetea haki za kibinadamu CJOP RDC, na kuja kuhakikishia kwamba kijiji hicho cha Angole kiko mikononi mwa watoto wetu wazalendo, na zile habari ambazo zinazozagaa kwa saa hizi. Leo ni tariki 23 mwezi huu wa 7 mwaka 2026. Hapa ninazungumzia tunakuwa na saa 7 za mchana, na kuja kuhakikishia kwamba kijiji cha Angole hakiko mikononi mwa adui wa Twirwaneho, lakini kinaangaliliwa na watoto wetu wazalendo ambao wanawachunga maadui, kwa sababu walifanya jitihada ili waje wa okipe hiyo kijiji ya Angole. Kwao ilishindikana sana, kwa sababu watoto wetu vijana wetu walikuwa tayari na waliwarekuse, na hiyo ilikuwa siku ya pili ndo maadui wa Twirwaneho walitaka kuja kumenase kijiji hicho cha Angole, lakini hawakufanikiwa. Ndiyo maana tunahita serikali ya Kongo iangalie jinsi gani itafanya jitihada ili kuprotege population, kwa sababu muda huu village hizo zinakuwa sous menace ya adui, na ikiwa village hiyo itakuwa recupere na adui, basi hatutakuwa na matumaini ya kwamba Lusenda itaresiste sana. Kwa hiyo tunasisitiza tena kuambia wakuu viongozi wa jeshi 33e region militaire waangalie jinsi gani watafokalize attention yao huku ndani ya tarafa la Fizi, kwa kuwa adui anaona kwamba Fizi tu ndio inakuwa kipendamizi kwa wao kuendelea mbele na kuangusha madaraka ya Kinshasa. Waangalie jinsi gani watakuwa très vigilant, na raia nayo vile vile, hata watangazaji wa moja waache kupeleka habari ambazo zitafanya raia ipate kupoteza mwelekeo na waende kukimbia makazi yao, huku wakiachia adui eneo. Hatutakosa kuwajuza ikiwa kutakuwa mabadiliko hapo mbeleni. Muwe na imani na sisi, na kila mara muwe mnatufuatilia, kwa sababu hatutachoka kuwaambia yale yanayojiri katika eneo letu tarafa la Fizi, ili mradi tu upate kuwa na jua kipi kinachoendelea kufuatana kwa wakati huu ambao tunakuwa nao wa usalama mdogo katika tarafa la Fizi. Hiyo tulikuwa nayo kuja kuwaambia kwamba Angole iko katika mikono ya watoto wetu wazalendo, na inaendelea kuangalia mingine ile, na mpaka sasa circulation iko mzuri, mouvement ya population iko bien, kuanzia Kanguli na Kiele, Kilumbi mpaka Lusenda. Hakuna kitu ambacho kinachozuia circulation ya watu kutoka Lusenda mpaka huko Kanguli. Ni hiyo tulikuwa nayo mpartage kwa wengine, ili watu wasiendelee kupanike na kuleta boga miongoni mwa raia, ili wapate kuana makazi yao. Habari ambazo mtakuwa mnazipata, muwe mnasubiri serikali ipate kuonyesha waziwazi ikiwa mingine hiyo inakuwa chini ya uongozi wa maadui, lakini watu ambao wanatupa tu habari bila kuverifie haiko vizuri, inaleta boga kabisa katika raia. Mmelamuka bien. Nilipenda niongee juu ya historia kidogo juu ya hii masakra. Hii masakra haianza leo, na watu wa mingi basi kwa na waza ke Kongo banene gouvernement ndio italeta solution kwa hii masakra. Hapana, sonona masakra yenyewe naanza haiko nini ile objectif yenyewe anasema asema Kongo nani ba M23 ilifo bafike Kinshasa ni bongo, na haya baba ADF ni bongo, objectif yabo haiko kufika kule, na ile ni kifuniko tu yenyewe banachofuneka, na wale ba Kongole wenyewe biko ndani banabafuneka banabatia tu kipawa mbele juu watu bayuke ba Kongole ndio biko napigana, na soso de Rwanda ndio wenyewe biko napigana. Munande alitoka Kitara kufika Mkongo. Kitara alifika yeye, naye alikuwa passage, alikuwa monjea, sinipende ndio kwenye alitoka, alikuwa monjea. Alifika Mkongo ku 1728 1729.
Basi alikiaka na ndugu wake shinake na njo Hunde, ule ndugu wake Nande. Ule Hunde akapita kumilima ya Buholu, benye banayua Buholu, akaenda justale Muruchuru Masisi, ndio kwenye Hunde aliendaka justale. Nande akajustale hapa kumulima ya Muulungu ya hapa Isare. Bandugu yake na batoto ya Nande bakikuwa natoka huku kuenda ona papa leki yabo ye Hunde kule mu territoire ya Ruchuru na Masisi. Ule Hunde akapatia paske Hunde yeye alikuwa anapenda kufuga, yeye ni mfugaji wa ng'ombe, njodo ya Bahunde. Ule Hunde akapenda akakuwa anapatia batoto ya ndugu yake mashamba. Ule Nande alikuwa anapatia mashamba, alikuwa na lema. Sasa Nande yeye anapenda kuzala sana, anapenda kuzala sana. Basi ku 1925 après deuxième guerre mondiale, wakati yenye Kongo balipatiaka kado juu balipita Kongole balipiganaka, tulikamataka je pense que ku deuxième guerre mondiale ba Kongole balipiganaka kosi tulikamataka kama pays moya kama pays mbili yenye tulinyanganyaka bositengia kule, bakapatiaka Kongo itawale deux pays, Rwanda na Burundi. Hakukuwaka tena frontiere. Mafra Kongole zikatumika mu Rwanda, fra Kongole zikatumika mu Burundi. Ba Burundi na ba Rwanda bakatuengea mo sans problème parce que balikuwa très intelligent. Bakitumika mu administration. À l'époque ya nani ya ba Belge. Parce que ba Kongole hakukuwa tena limite, hakukuwa tena mpaka, hakukuwa tena frontiere, ba Kongole bakitawala Rwanda na Burundi. Kwa ile 1925 wakati nye barengea bakekamata ba Rwanda, bazungu ba Belge bakekamata ba Rwanda babaingize mu administration. Parce que bakienda kuna keso des hommes benye biko très intelligent. Bakebatia kokotea abo juu batumike mu administration hapo. Comme balikuwa ka watu benye bana raisonaka sana, bakarezone na bakiyua ke un jour independance itakuwaka na batasemaka barudie kwabo. Sasa gisi tumekuwa huku tuone kama tutezipata nafasi kwa kuikala mkongo, trebie tuibakiemo, me isikuwe mbali ya pei yetu. Doke tuikale kuma mingine nyeko limitrofi na pei zetu. Bakenda ona Hunde hana hakili, hana na nguvu. Me bakenda ona Nande jo mwenye iko na nguvu kubahunda. Na bakenda ona bakapiganisha Hunde parce que c'est le frère de Nande, Munande atapigana. Leo watakuwa na bampiganisha tribi mbili moja. Bakenda ona nono, il faut tupiganishe ndio tribi moja. Iko kama hatuna na Hunde problem. Ku 1959 bakianja ile propaganda ya kuanja ubaguzi parce que na balesa zala territoire ya Ruchuru na ya Masisi yote na ilisa kuwa presque vao. Juna bananja wa vile na kwa watoto ya Bahunde. Munande yeye vraiment alikuwa très décisif. Mtoto wake akitafuta aoa, il faut aoe mtu akusema lugha naye, moya naye. Ni Banyarwanda bakenza kona kia beba kwa watoto ya Bahunde na Bahunde bananja beba kwa watoto ya Banyarwanda. Bake bafamu bandugu wao. Ku 1959 bakianja ile fusho ya kupenda kupiganisha Nande. Me problem ilikuwa kanini, banayua ke baketosha Nande mu territoire ya nini ya Ruchuru na Masisi, abo njo batavayur batakuwa kule ama kwa sababu banani parce que Hunde ni mpole. Ku 1962 vita ikelumana. 1959 nani 1960 vita ikalumana mu Nyarwanda na mu Nande. Vita ikekuwa ngufu kama mnasikia kama ya historia ya kusema au Kanyarwanda kama vitu gani sasa. Vita ikekuwa ngufu, Munande alikufa na Munyarwanda alikufa.
Me kome Munande aliendaka kuhunda, me kwabo haikuwa kakule. Na hunda akimwachia mapigano, Nande nguvu yake ikaisha, Munande akarekile. Munande wakati nyali rekile, akikuya jiarete mu territoire ya Lubero. Pale njo naye akaotesha mizizi. Munyarwanda akashindwa namuna ya kuprogrese ya kuingia mpaka kufuatilia Munande huko. Basi Munande akikuwa pale, Munyarwanda kaikala akarezonia no, inaomba tukamate province yote ya Nord Kivu. Comment on peut faire? Tutaingia kule namuna gani na juu tuyue histoire ya ule Munande, juu tumukamate. Pasikia bambele walikuwa napigana na madawa, banande bambele. Il faut tuyue histoire zake na tuone kama tunapashwa kamata nini pouvoir yake namuna gani. Munande nani Munyarwanda ku 1976-77 akakuya fungula eglise ya ba Adventiste na masomo Lukanga. Akafungula pale eglise na masomo Lukanga. Juu afanye nini? Akuye kome missionnaire na akuye kome professeur. Akuye kome missionnaire na kome professeur. Na wakati nyata akuye kome missionnaire na kome professeur, anapaswa kamata histoire ya Munande juu aifundishe kwa masomo. Juu vile Munyarwanda akaingia kwetu huku kome professeur na kome missionnaire. Njo akekamata histoire ya Munande yote. Na iko na prepare. Kama kuko benye batayua mzuri, benye bavie ba zamani, benye balikomala à l'époque, ku 1985, si je passe bien. Sitaongea ku vya Sud Kivu sitaviongea ako. Na kuko benye na benye biko kule vya Sud Kivu. Ku 1985 kulikuwa ministre moya, sitaongea vile. Ku 1985 Mobutu akakimbiza Banyarwanda kama mnakumbuka mzuri. 84, 85 pale 86. Akakimbiza Banyarwanda batoki Muzaire. Pourquoi? Propaganda yabo tena na imeanja. Propaganda yabo na imeanja. Ile kopenye balikuwa kama mbele. Akakimbiza Banyarwanda batoki Muzaire. Barwande ba mingi benye balikuku ku est bakakimbia hapa Uganda, bakajirefugie Uganda. Meme na Barwande benye balikuwa kama arme Mobutu alibakimbizaka, bakenda jirefugie hapa Rwanda nani Uganda. Wakati balijirefugie Uganda bakikuwa pale ku 1992 bakenda na hawataweza kupiganisha Kongo. Habyarimana na iko pale na Pierre Buyoya na iko Burundi, paske balikuwa barafiki Habyarimana na Pierre Buyoya. Mtani nini pale mseme ya mbona unaingia tena kwa ilikuwa na Letutsi, balikuwa Batusi na Bahutu, ce sont des amis ya ba Congolais. Na Bahutu huko Bahutu ba Rwanda na Bahutu ba Burundi. Basi Kunwanande sitaingia kwa ya Uganda, wakefanya puche juu bapige Habyarimana. Habyarimana kalombaka msaada kwa basoda Zairwa, bakenda repousse wale batu. Wale ba Rwanda Batusi wenye balitokea ka Uganda. Mu 94 wakapiga Habyarimana. Wakati walipiga Habyarimana mu 94 kamata pouvoir Rwanda. Kabila le père akapenda apiganishe Mobutu. Alipopenda apiganishe Mobutu, akapita kwa presida wa Tanzania. Presida wa Tanzania chapana, sitaweza kukusuteni
wakati yenye poko ma pays limitrofe zenye ziko na pays yako zenye ziko limitrofe na pays yenye unatafuta piganisha, njoo venye tuenda ongea napo. Nani president wa Tanzania akaleta Kabila kwenye Museveni akaita nani Kagame akakumbuka kale kaide kenye kalikuwa kamubao, tunapenda tukamate ka parti Mkongo, gisi huyu amekuya okisava. Wakaambia Kabila, bwana kope yetu sinjoi, si kope yetu njoi, kama unaitika sava. Kabila akasema juu alikuwa na pouvoir na iko naona vision ya mbali, akasema no, inapata problem asinye kukamata parti mkuikala Mkongo, haina shida. Basi basi itakuwa 50 km kare kupeili mitrofe na pei yetu ambu, ndiyo haina shida. Jo pakimwambia tutakupatia silaha, tutakupatia na jeshi, hautatulipaka ta difra. Kabila alepera toki sawa. Sinjo vile walipiganisha Mobutu. Wakati nyewe wanapiganisha Mobutu anaenda, Kabila kawageuka. Wakati Kabila aliwageuka, njo wakaingia mkope ya kumpiga. Pakikamata ule mtoto wako wakamutia. Na kope ilikuwa kanini? Il faut waelimine hapa mpaka wapi? Mpaka nini Luna. Wapakamate. Le fils alipofika wanaikala na resonati, no. Tukasema tu mpaka Luna itakuwa nguvu. Tukamate ministre ya decentralisation agabule ma province. Province ya Hozaire province ya Hozaire ni tunitaka province ya nani ya Ituri. Tuigabuke bagabule ma province. Ya Hozaire itoke mode province nini. Kisha bakifata kiaho ya nini na ya Ituri. Tukakamata Sud Kivu na Nord Kivu kompetezi julikana. Tufate pia na Ituri. Hii province ya Hozaire tuigabule mara mbili. Kisha tukisegabule mara mbili tutakongiriri na Ituri na ikamate rudio. Yo bakasema no, Ituri omwe itarudia ku Uganda. Na nini na Sud Kivu, Nord Kivu inarudia ku Rwanda. Je vile balifa decentralisation ya kugabula tena ma province. 11 province ndio kwa kama 25 kama 26. Je baone province moja kama batizi diviser yote na bakamata kwazo. Bandu kwangu. Wakati yenye Kabila alitoka aliyo kia amemaliza COP na kulikuwa makonvention zenye walikamata na gouvernement yenye iko. Mtu asibadanganye, mtu asibambiwe Malangera na Rosasa, no. Kulikuwa makonvention zenye walikamata na gouvernement yenye iko. Sasa gouvernement isashindwa kudeklare kufata sema tu no, kama era tot. Wanapenda mauaji iendelee. Kisha kiwatenda fika kukaa kusema balume kwa mataluka. Tuweze toti juu ya uhuru ikuwe juu tulisa kufa ovyo, tuonekana tu tunagabola acho. Na sisi tutakuwa na tumechoka na mauaji na tumekufa sana, alenga dia kosi ndio tutapumua. Basi. C'est pour cela moko naenda ona resistance. Inakuwa wakati yenyewe wanatuchinja, gouvernement haitasumbuka pa. Haitasumbuka hata kusema bapaizi raisonner. Hakuna. Na wale wa député wenye tuko na tomayo, hakuna. Donc kusema sema raisonner, hakuna. Même chose gisi bali nyamazaka, gouvernement li nyamazaka ile vita ya kuswasande. Mwenye alimalizaka gouvernement njo haikuingia kama. Raia njo lijipiganiaka. Wakati nye lijipigania kama leo banande baranja rudia Goma. Balirudia mprovince ile ya Ruchuru na Masisi comme les visiteurs, comme les étrangers. Tena balifika yo kama bageni.
Wakati walipofika wale bageni njo baka inuka sasa. Sasa na cher frère, tukasema ndo tunafikiri yetu tunaitia ku gouvernement. Mais vision ya gouvernement yawe na yake iko sawa Sudan du Sud na Sudan du Nord. Iko doka banapenda wakati yetu tachoka na mauaji. Sasa njo batadeklare ambapo ni population hii vraiment tusikufe tu ovyo ovyo. Sasa tunaenda ona tu afadhali tugabule. Pale tutafataka itika june sina tumechoka na mauaji. Sasa yenyewe natafuta baambia njo hii. Nous avons des militaires. Mais muone tu vitu yenyewe biko nafanya. Tuko na basoda na banaweza kupigana. Hatizi maliza na mwezi mmoja kunapigana na hasikia njaa. Mais ukasikia kuko group ya armée yenyewe imeshaunga. Yenyewe inuka plutôt. Armée yetu kuna nguvu nafataka kuya na kupiganisha ile armée na kupiganisha ile group ya armée. Mais Munalu hatizi chinjia hapa 500 metres de fesi kwa pale wanamnyamaza. Parce que viko na code. Kisha ke banande banamaka mbo katai lorako sekalwe mweya. Ma chère frère, tuzi sensibiliser basoda babaki ku defense yabo wenye batapenda kutusaidia batusaidie. Shi tutafute adui mwenye kuna toa, tafute adui mwenye kuna toa. Ukikuwa na baba kiwerewere mwenye hali yake kukugaramia wewe mtoto kulepa franga ya masomo, kuleta chakula, na wewe unaenda kutafuta kupengolongoto unaviujisha juu upate kiasi cha kukula, usifikirie tena kubabako ole. Usifikirie kubabako unatafuta kapengolongoto, ji babangu njoo huyu alisa ni nyamaza, niko nakosa na franga ya masomo naanza kukulia, mama iko nazekosa, acha na mimi nitafuta pengolongoto. Basi wakati nitakuwa napata different kisa usha pengolongoto, mimi naenda kulia kwa restaurant. Wenda kulia ku restaurant. Kukuli unaenda kwa mala tu vile. Jo, kome gouvernement yetu imekatala kutusaidia, wandugu yangu, sie njo tuko na kufa. Tujiprendre a charge. Tujiprendre a charge. Tusitazamie mtu, tusiangalie gouvernement, tusiangalie. So nagizi balichachamuka hapa kunini kumambo ya constitution. Combien d'années? Plus de 20 ans. Tuko ndani za 30 tuko na chinchio. Gouvernement hayasemaka. Ba opposa hawayasemaka. Meko constitution parce que ni matumbo hapo manenda unambo. Ba kwenye tutakolea njo bamelamuka na kuanza sana. Bamelamuka na kuanza sana. Wakati yenyewe Ebola ilikuwa. Siba hapana watu basi kufa Ebola na kufuata leta manini kuanza jenga kama masete kama masete kama vitu gani na kutuma madawa na financement. Ya Ebola. Mais chez tuko na kufa. Pourquoi haba sensibiliser armée? Je kipigania kwa watu wenyewe biko na kufa usiku na mchana. Mais Ebola wakati yenyewe iliua tu watu bambili kama batatu muituri. Banafuata tuma gouvernement ilituma kama $500,000. Nini MONUSCO kama kepana combien de millions de dollars? Juu ya nini? Juu banayua na ile Ebola inapaswa bafika hako. Nabo banakufa. Ile Ebola inapaswa bafika hako batambukiziwa. Mais massacre banayua ke massacre haita bafika hako Kinshasa bananyamaza. Parce que biko na objectif. Na ile massacre kuna baingizia franka. Njoo tujipigania kwa maisha. Tujipigania yako. Maneno wangu tu Joel, siku nyingine nitataka sasa historia ya Munande, na maneno yenye ninawaongelesha yenye mimi nataka watu wasikie Joel. Tujipiganie kwa gouvernement haitatusaidia. Mupande mushuke. No député benye biko nakuya habatatusaidia. Biko napa eske nisikia kama juzi kama jana gouverneur alikuwa na reunion ya sécurité. Eske probleme ya Munyarwanda mu ADF mpaka gouverneur aikale juu aongee ku sécurité doki na mkausha mate mukini. Ce sont des masques biko na tu masqué. Banamoka sana me bangelikuwa na biko na kasana bange deployer basoda mupori banini batafute ya adui mupori. Bon, reunion ya sécurité tafanya nini? Na ba deployer basoda mpori. Me basoda basoda sibiko ba mingi mubeni. Bote banaje concentre mubeni. Hamuna kwa gizi ni vitu mali yenye biko pa.
à l'époque de Mobutu tulikuwa kama na 25 généraux, pas 25, tulikuwa kosa na 25 officiers supérieurs. Mais leo tuko na 500 officiers. Tumeenda fika na mu niveau yenye na ba colonel bamenja batuma na mu mapori. Lose kunaenda kala colonel. Nini Mbulongo kunaikala colonel. Nini Mbau kunaikala colonel. Donc ni ba mingi me ba colonel wenye habayui kuandika na jina. Habayui kuandika na jina. Kisha kile utasema tuende pigana vita ya wapi? Beaucoup de colonels, mais kupigana vita habayui. Hii mavita ya hapa tulikuwa na vita ya Mumbiri. Tulikuwa hapa na vita ya Mumbiri hapa. Mwenye alimalizaka ile vita alikuwa kakosi na ni capitaine. Capitaine moja ndio likalaka Mutwanga kule. Capitaine na ndio mwenye kwa Mutwanga anasambaza basoda kule mpori ya Batalinge. Alisambazaka kule capitaine s'il vous plaît. Mwenye alikuwa kanafika huku na anafika huku mu helicopter ilikuwa colonel Brunza Mabe. Na ndio maana kia tu na helicopter na kia kosa na kia unaona tena narudi. Capitaine. Meshie ba généraux bangapi basaka kuyu kwa mpanakia fambo c'est des commandants des opérations Sokola 1. Ba général bangapi balisaka kuyu. Na unaenda ona moto iko nafanyikana sa mtoto wa première année primaire neba kimupatia commandement na takomande kushinda ba colonel na ba general benye tuko nabo. Donc unaenda ona Kongo haina basoda. Les colonels so kurumbi $20 inafataka acha moto na grade yake haiona. Juu ya $20 anasakrifie madamu za batu. Juu ya $20 anasakrifie madamu za batu. Njo ba jeune garçon tujipiganie. Tujipiganie. Hii vita haiko ya leo na haiko gouvernement ndio tuimaliza, shipek ndio tutamaliza wakati tutajiprendre ya charge. Tusite mafikiri ku gouvernement parce que hakuna gouvernement yenye itaziona raia yake iko na kufa pendant beaucoup de temps comme ça. Ye Mobutu, moi je me souviens pas kulikia rebellion moja hivi ya Barari. Tu kwanza kwa na kamata tu batu munjia yake ya vinyonge kubaua. Ba komando balishuka kutoka Rumangabo. Beaucoup de commandos de choc ba berver balishukaka kutoka Rumangabo. Toujours ya masida karibia tu kama 8 kama 10 tu kupiga ba magari masasi na kuzipie. Ba komando balishuka, balitafuta wale watu na balisambalana na mafamilia yabo yote. Eleta doke kama mfamilia yako mlitoka kama mtoto akuingia mu rebellion. Uyo ile familia yote nakufa. Nabu magina, le simple magina. Bali ndaka comprendre nyuma ke gisi bakambare ni majina yenye nafatana na banange. Meba kiona bali kama taka mwingine jina yake Kambare. Na wewe bakikuona piesa kama unaandikiwa Kambare basi unaingia problem. Mais là vraiment c'est tout à fait problème avec 500 généraux, 500 officiers supérieurs mu armée congolaise. Mais banashindwa kuvita ya baadhi. Hapa tukikonde kwenye hii massacre ya Anjiaka. Tutezi kana tumefika mu mave généraux benye balisaka kuyamba banakuya banakuwa banani ba commandant des opérations ya Sokola 1. Bon, kisha ke haiko haya kwa wakati nyeba nakuleta wewe general unashindwa. Kisha ke banakumite banakutuma fasi nyingine, kisha kunakuwa natembea na vimaranga yako basoda banakuchunga. Na za general wa nini? Tujina bure mais kwenye vita hakuna. Hakuwa huyu kupigana na plan de guerre huyu general mwenyewe yuko kuandika na jina yake. Kisha kwa anasema ule atakuwa atapigana vita hii. Na kartografia ya Mayongoso kama pate yako haiweza kusema Mayongoso njoo inapatikana hapa. Hayu. Vraiment. Bon. Njoo vile mes chers frères, ba jeune tuzimobiliser. Je hata tuseme tunabakia kwa manyumba, kwa kweli tutabakia kwa manyumba mimi makifo tatukutanisha na kwa manyumba. Juma kifo nyenye ziko natukutanisha mapori, ziko natukutanisha kwenye tunaikala. Monande hana problema na moto. Mumbuti hana problema na moto. Tuko na lamuka, mtu anapenda aende tu mshamba, apate sombi yake aekule halali. Me vita kifo tu inamfuatilia bana mkatakata. Hatuko hata ma problema ya mapolitiki. Ebere leo njo Monande anaingia mu mapolitiki. Na anaingia mu mwarume. Mais zamani alipoke de Mobutu Monande na najikofia ku commerce na problema. Na ukaona msoda Monande vraiment na ni problema. Msoda Monande unakosa kama lingia kama kisoda na namuna gani. Leo njoo bei ba RCD ma groupe ya mei manani ba Mbusa Nyamwese ba RCD KML Goma jo benyi biko na toleta
Munande juu mwenye ameenda ingia sasa muarume me si na tujali na arume ya mapolitiki na tujali na ya mapolitiki me tuko na jikali yetu kimya, hatuna probleme na mtu me batu banakuya banakia tutafuta kwa nini, tuko nalo probleme gani? Tujimobilize, tujipiganie yako, tusitie confiance ku gouvernement. Gouvernement iko mixe, gouvernement muko na baadui yetu, gouvernement iko benye banapenda tukufe, na kwanza presque 99% ya gouvernement banapenda tukufe. Meme nonande la benye biko kule mbele nabo biko contre shi, meme banande benye biko kule mbele. C'est ça.